never got the chance, and shirk is the biggest sin, and I want to know if there is a specific dua or something I can read on his name so that his sin... Tema bahwa dunia adalah panggung sandiwara yang sebenarnya diatur oleh sekelompok orang. I wouldn't change it for the world. I am grateful to be Muslim, and I am, I hope I get to stay Muslim. Banyak ulama yang bilang ini, kalau kamu mau cari bahagia, mohon maaf, Allah tidak mendesain dunia ini untuk bahagia. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikuti dalam hati, ya Allah. Aku bersaksi, aku menerima. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul engkau. Negeri hijau nan damai di barat Eropa mungkin bukan tempat pertama yang terlintas saat membayangkan kehidupan Muslim, tapi justru di sanalah banyak kisah hening, namun dalam bermula. Di tengah mayoritas penduduk Kristen dan sekuler, komunitas Muslim tumbuh perlahan namun pasti. Di kota-kota seperti Dublin, Cork, dan Galway, masjid-masjid berdiri, kecil tapi penuh semangat. Komunitasnya terdiri dari imigran Pakistan, Somalia, Mesir, dan juga warga asli Irlandia, para mu'alaf yang menemukan Islam di tengah pencarian spiritual mereka. My name is Miriam Sharif. I'm from Ireland and a physical therapist by profession. Alhamdulillah, I got a chance to accept Islam. But my question is, my father never got the chance, and shirk is the biggest sin. And I want to know if there is a specific dua or something I can read on his name so that his sin will be forgiven. Sister has a question that Alhamdulillah she had accepted Islam, and she says that unfortunately her father, he died as a mushrik. So can I read any dua, anything in his name so that sin can be forgiven? Sister, the Quran says in Surah Nisa chapter number 4 verse number 48, Surah Nisa chapter number 4 verse number 116, that if Allah pleases, He may forgive any sin, but the sin of shirk, He will never forgive. Because a person who has done shirk has committed the most heinous sin. So except for shirk, any other sin, if the person is doing shirk and before he dies, if he repents, inshallah Allah will forgive. But if he dies as a mushrik, he is destined for hell. There is no other option. And this is also narrated in the Quran. When Ibrahim, may peace be upon him, Prophet Ibrahim, when he prays for his father, who was a mushrik, then a verse was revealed that when the person is alive, you can ask Allah to give hidayah to your parents, to your father, to your mother, to your brother. May Allah guide them to the straight path. But if they die as a mushrik, and if you know they die as a mushrik, you cannot pray for them. You can only pray that, oh my God, oh my Lord Allah, make for my offsprings Muslims who will submit their will to Allah. And this is the dua of Ibrahim alayhi salam. His father also was a mushrik, but he does a dua in Surah Hajj, chapter number 22, the last few verses. He prays that make my offsprings those who would submit their will to Allah, who will be Muslims. And we find that both his children, Ishmael alayhi salam and Ishaq alayhi salam, both of them became messengers of Allah subhanahu wa ta'ala. So what I request to you, sister, you make a dua to Allah subhanahu wa ta'ala that may your offsprings be the one who will submit their will to Allah and be on the straight path. Hope that answers the question. Salah satu dari mereka, seorang wanita asal Irlandia, pernah berkata dalam sebuah wawancara yang viral, I've been asked a lot, what is it really like being Muslim? After 23 years of not being one, while your parents aren't Muslim either, the only way I can explain it is this. It's like being in the Truman Show. I am Truman. Good morning! And in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. It's like one day, your eyes just open. Poof! The world is never the same again. Wanita Irlandia yang telah menjadi muslimah 8 tahun yang lalu ini menjawab satu pertanyaan penting. What is it really like being Muslim? Really like after 23 years of not being Muslim and then becoming one, and your parents aren't one? I've been asked this a lot, like what is it really like? And I've got to be honest, there is only one way that I can explain it, and it sounds mad, but it's just I can't think of a better way. Have you ever seen that show? Truman Show. It's like being on that. I am Truman!
Good morning! Morning! Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. It's like realising that the world is the Truman Show and you're Truman. I am Truman. Honestly, that's the best analogy I can give you. Honestly, when your eyes are open, it's just poof, poof, poof. And just the world is never the same again for you. Film Truman Show memiliki tema bahwa dunia adalah panggung sandiwara yang sebenarnya diatur oleh sekelompok orang. I wouldn't change it for the world. I am grateful to be Muslim and I am, I hope I get to stay Muslim. Ada banyak ulama yang bilang ini, kalau kamu mau cari bahagia, mohon maaf, Allah tidak mendesain dunia ini untuk bahagia. Oh, aku jadi bingung. Sebentar, aku jadi mempertanyakan yang aku rasanya apa. Lalu aku juga berpikir, iya ya, jangan-jangan aku nih mencampur adukan antara bahagia dan ketenangan. Sekarang aku mau nanya sama Antum. Antum kan tadi nanya sama aku bahwasanya orang-orang itu tidak mendapatkan kebahagiaan walaupun mereka sudah nyari banyak. Yeah. Sekarang aku coba mau nanya sama Antum. Antum pernah nggak melihat ada orang yang kaya bahagia? Pernah. Apakah Antum melihat dengan cara yang sama orang miskin punya perasaan seperti itu? Pernah juga. Berarti kebahagiaan yang di dunia ini bisa kita temukan pada orang kaya, juga bisa kita temukan pada orang miskin. Jadi konsep bahagia itu menurut ustaz-ustaz tadi, ulama-ulama tadi, Allah tidak mendesain kebahagiaan di dunia. Allah desain kebahagiaan itu di akhirat. Dunia ini tempat ujian, dan yang paling pol yang kamu dapatkan adalah ketenangan. Tapi kita mengartikan ketenangan itu juga dari bahagia. Yang Anda tidak punya bukan tentang apapun itu semua, tapi bahagia adalah tergantung cara kita merespons keluar. Menurut Harvard University. Kalau gitu, menurut Islam kira-kira gimana? Menurut Islam, saya sudah pernah sampaikan ayat ini dalam bab alihkan dan simpangkan. Saya sampaikan teman-teman sekalian ada beberapa ayat. Yang pertama adalah wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah dunia ini kecuali hanya tipuan dan kesenangan kesenangan fata morgana. Yang sudah kita sampaikan kullu man 'alaiha fan tadi, segala sesuatu itu fana, fata morgana. Allah katakan wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Allah sampaikan sebelumnya, tidaklah dunia ini cuma sekedar main-main, perlomba-lombaan, banyaknya anak, banyaknya harta, lalu kemudian seperti petani yang kemudian menanam tanaman, lalu kemudian berbuah, lalu setelah itu menjadi menguning, lalu mati, dan seperti itu Allah kemudian mengumpamakan dunia. Di tengah mayoritas penduduk Kristen dan sekuler, komunitas Muslim tumbuh perlahan namun pasti. Di kota-kota seperti Dublin, Cork, dan Galway, masjid-masjid berdiri, kecil tapi penuh semangat. Komunitasnya terdiri dari imigran Pakistan, Somalia, Mesir, dan juga warga asli Irlandia, para mu'alaf yang menemukan Islam di tengah pencarian spiritual mereka. Salah satu dari mereka, seorang wanita asal Irlandia, pernah berkata dalam sebuah wawancara yang viral, "I've been asked a lot. What is it really like being Muslim? After 23 years of not being one, while your parents aren't Muslim either, the only way I can explain it is this. It's like being in the Truman Show. I am Truman. Good morning. And in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. It's like one day, your eyes just open. Poof, the world is never the same again." Baginya, menjadi Muslim bukan sekadar mengganti kepercayaan, tapi seperti dibangunkan dari sebuah mimpi panjang. Ia merasa hidup di tengah dunia yang tampak biasa. Namun, begitu hidayah datang, ia sadar ada realitas lebih dalam yang selama ini tersembunyi. Dan di Irlandia, meski jumlah Muslim masih kecil, ruang untuk mencari, bertanya, dan tumbuh tetap terbuka. Ada tantangan soal makanan halal, stereotip, dan keterbatasan fasilitas. Tapi ada juga kebebasan, kedamaian, dan penerimaan. Kisah wanita Irlandia ini bukan satu-satunya, tapi menjadi salah satu cermin bahwa hidayah bisa hadir di mana saja. Bahkan di negeri yang penuh kabut dan padang hijau, ada cahaya yang menyelinap dan mengubah dunia selamanya.